Gusto baho-baho ang akong ex-boyfriend. Itago na lang ko sa pangalang Lorna. Goal kaayo ko karon ni DJ Sam. Gibulagan ko sa akong uyab nga si Jimboy. 9 months nami ni Jimboy og open nami sa ana-ana. Ganahan kaayo si Jimboy mo kit-kit sa akong simod sa iling DJ Sam. Kanang wag yo'y limpyo-limpyo. Kanang bao-bao pagbulad. Mura pag naiuna sa ginamos. Gani, gusto niya kanang naadyo'y amoy gidaw. Gusto niya, dili manghugas kay original nga baho gyud ang iyang gusto. Mura siya og janitor fish DJ Sam. Siya ang naga-general cleaning sa ako ang private part kumbaga during sa mo ang loving. One time, 3 days nga naa siya sa business trip. Og sa pag-uli niya, timing nga bag-o kong ligo. Humot og presko kaayo ko ni adtong tungura DJ Sam. Pero kabalo ka, imbis nga malipay, iyahan na manuon kong gibulagan. Nasuko siya na ako kay ako adang gihugasan. E dapat daw, pasagdan ra nako nga manimaho kini kay maugi daw ang iyahang giganahan o giapas nako. Why